Mas bro. Mas bro. Wuh, wuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas bro. Hari ini kita mancing lagi Mas bro. Cuacanya sudah cerah, tidak ada hujan. Jadi kita lanjut mancing Mas bro. Saya pakai umpan bubuk cacing ini Mas bro. Mas bro. Oke Mas bro. Mantap Mas bro. Kecil ternyata Mas bro. Ikannya Mas bro yang makan tuh. Bapak strike perdana. Siapa tahu nanti yang babon juga makan ya Mas bro. Yuk lanjut. Oke, makan lagi. Mas bro. Oke Mas bro. Mantap Mas bro. Nah ini Mas bro, ikannya Mas bro, segini-gini Mas bro. Yuk, lanjut mancing lagi. Oke. Mas bro. Oke Mas bro. Oke Mas bro. Wow Mas bro, mantap Mas bro. Wader pari Mas bro, mantap. Lanjut mancing lagi Mas bro. Saya pakai kail hemus ini Mas bro, Akita Kitsune. Tajam sekali ini Mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke, Mas bro, langsung dapat Mas bro. Mantap Mas bro. Banyak banget ikannya Mas bro, habis banjir Mas bro. Wow, mantap. Yuk lanjut mancing lagi. Oke, habis banjir Mas. Oke makan. Oke, Mas bro. Mas bro. Mantap Mas bro. Wader Mas bro. Mana lilenya ini? Kayaknya ada lilenya di sini Mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke makan. Oke. Mas bro. Oke Mas bro. Oke. Kecil Mas bro. Ini Mas bro. Langsung masuk. Lanjut. Tuh Mas bro. Aduh Mas bro, kecil Mas bro. Kecil Mas bro. Lanjut. Mas bro. Oke Mas bro. Oke. Itu Mas bro, mantap Mas bro. Habis banjir di sini ini Mas bro, makanya wadernya galak-galak Mas bro. Lanjut. Tuh Mas bro, kecil itu Mas bro. Itu Mas bro, dapat Mas bro, kecil ini Mas bro. Mantap. Kecil-kecil cabai rawit.
kail Hemus Akita Kitsune. Mas bro, mas bro. Mantap mas bro, lumayan mas bro. Oke, lumayan mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk lanjut. Oke mas bro. Mas bro. Wah mantap mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke, mantap mas bro, dapat lagi mas bro. Aduh mas bro, mantap. Yuk lanjut. Makan lagi. Mas bro. Oke mas bro. Mantap mas bro. Lanjut pancing lagi mas bro. Yuk. Langsung kena mas bro. Mantap mas bro. Mas bro, coba kita ganti pakai cacing ya mas bro. Siapa tahu ada lelenya yang mau makan mas bro. Di sini banyak lelenya katanya mas bro. Terus banyak sidatnya lagi mas bro. Ini mas bro, kita coba pakai cacing, semoga makan. Yuk. Mas bro. Oke mas bro, mantap mas bro, langsung dibawa kabur mas bro. Cacing mas bro, kayak cacing mas bro. Aduh, mana ikannya? Mas bro. Oke mas bro. Mantap mas bro. Ya mas bro, lumayan agak besar pakai cacing mas bro. Mantap. Gak kena mas bro. Yuk makan. Oke mas bro. Mantap mas bro. Wader pari mas bro. Tuh lepas mas bro. mas bro. Wader pari mas bro, wader pari. Aduh.
Mas bro, oke mas bro, oke. Mas bro, mas bro, mantap mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke mas bro, aduh, mas bro, kecil mas bro, kecil mas bro, kecil mas bro, mantap. Ternyata lebih gacor pakai umpan merah mas bro. Ayo lanjut. Mas bro, dapat lagi mas bro. Oke, mantap. Oh, mas bro, mantap mas bro. Lanjut mancing lagi. Mas bro, mas bro, mas bro. Oke mas bro, mantap mas bro. Masuk mas bro, masuk mas bro. Wah, makan lagi bang, makan lagi bang. Oke bang, mantap bang. Kecil bang, aduh lepas bang. Oke mas bro, terima kasih yang sudah menonton. Kita sudahi mancing kita hari ini dan perolehan kita hari ini. Ini mas bro, wader semua mas bro. Wah itu mas bro, kita ketemu lagi di lain waktu ya mas bro. Soalnya ini udah agak banjir ini mas bro, udah agak makan mas bro. Sampai jumpa di mancing selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.